Lodi Cakes, 12 na. 12 in the morning na. Grabe kakapoy dyan. Pumasok ako kanina mga around 1 p.m. And then uuwi tayo ng alas 12 na ng umaga. Oh my God! Tapos papasok na naman ako bukas mga 11 or 12. Oh, mga 12 siguro. Tapos uwi na naman alas 12. Oh my God! Oh my God! Kantahan natin ang Japanese song to, be. Naite indayo. Sonna hitokoto ni boku wa sukuwaretaんだよ本当にありがとう情けないけれどだらしないけれど君を思うことだけで明日が輝く針のままの二人でいいよ日だまり見つけて遊ぼうよベランダで水をやろう君の足元に小さなネジねえ一生そばにいるから一生そばにいて一生離れないように一生懸命に気づく結んだ目がほどけないように固くつないだ手を離さないから離さないからAba, uwi na mga Lodi Cakes. いつも私の動画を見てくれてありがとうございます。じゃあね。